अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टुनाइट विद नजम सेठी। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन के पाकिस्तान के दौरे के ऊपर और जो इंटरेक्शन उनका रहा है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ और ख़ास तौर पे मीडिया के साथ, उस हवाले से बात करेंगे। अब अपेरेंटली ये कहा जाता है कि बहुत से एड जो है वो फराहम की जा रही है पाकिस्तान को हेल्थ सेक्टर के अंदर, एनर्जी सेक्टर के अंदर, वाटर इश्यूज़ के ऊपर, और बहुत बड़े जो कंसर्न्स हैं पाकिस्तान के उनको एड्रेस किया जा रहा है। और जो थ्रस्ट रहा है इस पूरे दौरे में हिलरी क्लिंटन का वो यही रहा है कि जी वो अपने जो रिलेशनशिप है पाकिस्तान के साथ उसको ज़्यादा स्ट्रेंथन करना चाहती हैं। अब मीडिया के साथ जो आज उनका इंटरेक्शन रहा उसमें डॉक्टर मोहित पीरज़ादा कंडक्ट कर रहे थे एक डायलॉग को, एक सिटिंग थी जिसके अंदर मुख्तलिफ एंकर पर्सन मौजूद थे और इसमें बहुत सी बातों, बहुत से इंपॉर्टेंट इश्यूज़ के ऊपर डिस्कशन हुई। तो आज हम आपको उस डिस्कशन के अंदर से कुछ इंपॉर्टेंट क्लिप्स भी दिखाएंगे, कुछ इन इश्यूज़ के ऊपर बात हुई इस हवाले से भी बात करेंगे सेठी साहब से और इनका कैंडिड कॉमेंट लेंगे, क्योंकि वो अंग्रेज़ी में हुई गुफ्तगू और शायद हमारे कुछ नाजरीन, बल्कि बहुत से ऐसे नाजरीन होंगे जिनको शायद वो समझ में ना आई हो या क्लैरिटी ना आई हो, तो सेठी साहब उसके ऊपर अपना क्रिटिकल एनालिसिस भी देंगे कि जो हिलरी क्लिंटन ने कहा, डिड शी एक्चुअली मीन व्हाट शी सेड। तो सेठी साहब, हिलरी क्लिंटन पाकिस्तान आई और वैसे तो बड़े स्केप्टिकल है, आपको पता है अभी भी बहस हो रही है हर जगह, हर कोई कह रहा है जी कि वो अपनी लाइन टो करने आए हैं। जमात इस्लामी के एक साहब फरमा रहे थे कि जी वो जो आका है वो अपने खादिम से मिलने आया हुआ था। हाउ वुड यू से दैट, मीन लाइक हाउ वुड यू कमेंट ऑन दैट? अगर आप पाकिस्तान की अफवाज से पूछें तो वो तो किसी के भी खादिम नहीं है, ठीक है ना। तो उन्होंने तो बहुत सी बातें बड़ी तनकीदी की हैं अमेरिका के बारे में, तो वो काम भी करते हैं, जंग में भी हिस्सा लेते हैं और मगर अपनी लाइन रखते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा सेठी साहब, फिर मेरे ख्याल में हम शुरू करते हैं, उसी आपको क्लिप्स दिखाते हैं। तो पहली इंपॉर्टेंट बात जो डॉक्टर मोहित पीरज़ादा ने इनफैक्ट उन्हें सवाल पूछा था, वो आप सवाल भी देखिए और जवाब उन्होंने उसके बाद दिया, उसके बाद हम फर्दर नाज़रीन को इसी तरह दिखाते जाएंगे। तो पहला क्लिप देखते हैं। That whereas the pain of Afghanistan is visible to the US Senate, to the Congress, to the US media, to the administration, the pain of the 170 million people of Pakistan who are suffering, who are dying every day, and it's not only the death, the cycle of death, it's this: we are stagnating economically because of the war effects of Afghanistan. The investments are not coming, the production is not happening, we have energy problems and things like this. And do you realize what's happening to us? And what's the solution? We're not getting market access from you. For 10 years we've been asking for this. There are so many reforms that are needed inside Pakistan that nobody from the outside can make happen. You have to have economic reform, you have to have tax reform. Your entire agricultural industry is not taxed. That is a huge loss of revenue. You have one of the lowest revenue collections per GDP in the world. So you don't have the revenues coming in that make sure checks don't bounce from governments or build schools in southern Punjab. We know that we have a role to play, that we are willing to play because we believe in Pakistan's future. But we expect certain actions by Pakistan. By within? Yeah, there has to be an understanding that over the long run, an outsider can only do so much. सेठी साहब, अब डॉक्टर मोहित पीरज़ादा ने जो बात की वो सवाल उन्होंने ये पूछा था कि पाकिस्तान 10 साल से मार्केट एक्सेस मांग रहा है, आप एड नहीं ट्रेड की बात करें हमारे साथ। तो उन्होंने, हिलरी क्लिंटन ने इसका जवाब दिया कि कुछ ऐसे इकदाम हैं जो पाकिस्तान को खुद करने हैं। उन्होंने कहा जी एग्रीकल्चरल टैक्स नहीं लगाया हुआ, टैक्स सिस्टम आपका नहीं है, रेवेन्यूज़ आप खुद नहीं इतने जनरेट कर सकते। नहीं, मेरा ख्याल है जो मोहित पीरज़ादा का सवाल ये था कि देखिए जी, आप तो अपने बारे में सोचते हैं, Exactly. आप हमारी तरफ नहीं देख रहे, हमारे ऊपर क्या हाशिर We are a watch test country और हम जंग एक लड़ रहे हैं और हमारे हालात ख़राब हुए हैं और हम आपसे जो मांगते हैं आप हमें वो देते नहीं हैं। और जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि हम चाहते हैं कि हमारी टेक्सटाइल्स जो हैं अमेरिका की मार्केट एक्सेस मिले और भी ज़्यादा, इनके ऊपर कोटे ना लगे, इनको एक्सेस मिले। तो हमारे लिए मतलब ये उनका कहने का था कि हम इतना कुछ कर रहे हैं, आप हमें दे कह रहे हैं। ये बेसिकली ये था, पीनट्स दे रहे हैं कुछ भी नहीं। तो उसमें उन्होंने जो जवाब दिया, उन्होंने कहा बात ये है, हम जो दे रहे हैं वो तो दे रहे हैं, मगर आप अपना देखें ना, आपने अपना हाल क्या किया हुआ। हमने उसके उस हाल के अंदर हमारा कोई हाथ नहीं है। अगर आपके अमीर लोग टैक्सेस नहीं देते तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? आप 10% अपनी पूरी कौमी इनकम का जो परसेंटेज है वो आप टैक्स देते हैं। दुनिया में 20, 22, 23% होता है। तो आप अपने अंदरूनी हालात खुद बेहतर करें, आप रिफॉर्म्स कैरी आउट करें, आप चीज़ें करें, हम आपका हाथ बटाएंगे आपका, मगर ये आपने जो अपने काम करने वो आप हमारे पे मत डालिए। तो ये इस तरीके की वो गुफ्तगू हुई कि यहाँ बहुत सी चीज़ें हैं जो करने वाली हैं जो आपने खुद करनी है। तो दैट इज फैक्चुअली करेक्ट। बिल्कुल बात ठीक है, मैं हाल में कोई ये बात ये है मुनीब कि
یہ جو سوال ہے کہ آپ ہمیں کچھ بھی نہیں دے رہے, آپ دیکھیے نا ہمارے میاں نواز شریف صاحب تو کہتے ہیں ہم تو لینا ہی کچھ نہیں چاہتے, ہم تو خود سب کچھ کریں گے, یہی کہتے ہیں نا. اور ہماری جماعت اسلامی بھی یہی کہتی ہے کہ جی کچھ نہ امریکہ سے لیں, ریلائنس رکھے ہی نا, الائنس رکھے ہی کوئی. تو مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں 100% ہم بالکل دھیلا نہیں لیتے, مگر بات یہ ہے کہ آپ اپنے جو ریفارمز اس ملک میں جو آپ نے چیزیں کرنی ہیں, جو انکم ڈسٹریبیوشن کرنی ہے, جو انکم ریونیو جنریشن کرنی ہے, جو ٹیکسز کرنے ہیں, آپ کے گھر میں آپ نے تو لوٹ مار ڈالی ہوئی ہے اس گھر میں, تو آپ تو اپنا گھر ٹھیک رکھا ہی نہیں ہوا, تو اوپر سے آپ دوسروں کو آنکھیں دکھا رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہی ہے اپنا گھر صفائی کر کے رکھیں, صاف کر کے رکھیں, اگر اوپر کوئی چیز چاہیے ہوگی تو ہم دے دیں گے آپ کو. شیٹی صاحب اگلے کلپ کی طرف چلتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کافی اس کے اندر امپورٹنٹ ایشوز تھے. ایک جو گورنمنٹ کی اسٹیبلٹی یا گورنمنٹ کی پروگرس کے اوپر جب بات کی گئی تو اس حوالے سے انہوں نے کیا کہا کہ کیا پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے ڈز اٹ ہیو اے فیوچر, یا ڈیموکریسی کا یہاں پر فیوچر ہے, اس حوالے سے ہلری کلنٹن نے کیا کہا, یہ سنتے ہیں. We think that Pakistan has all the ingredients for sustainable democracy. You have a very active opposition, which we know is, very much involved in a day-to-day way in opposing the government. That's what oppositions are supposed to do. You have a very free press. You have a very independent judiciary. We believe that this democratic government and the passage of the 18th Amendment, which has devolved power to the provinces, which has begun to remedy some of the grievances that border areas like Fatah and the Northwest Province now renamed have had historically. So we see some positive signs. We want to see a normal democratic process. We want to see this government fulfill its term, then we want to see a vigorous election, and then whoever comes next, we don't want to see interruptions, we don't want to see military takeovers. That should be part of the past. سیٹی صاحب, اب انہوں نے کہا جی آپ کی بڑے انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشنز ہے, میڈیا بڑا آزاد ہے, جوڈیشری بہت آزاد ہے, اور یہاں پر تو خیر وہ دعائیں پڑ گئی ہیں, وہ کہتے ہیں جی آزادی جو ہے یہ سر پہ چڑھ گئی ہے, تمام ادارے اپنی حدود سے باہر چلے گئے ہیں, ہماری گورنمنٹ تو یہ آج کل ڈیبیٹ کرتی ہے. دوسری بات ہے 18th امینڈمنٹ کی, آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے 18th امینڈمنٹ کی بات کی تو ہم نے کہا لوگوں کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا, امریکہ کو لگتا ہے کہ اس کا فائدہ ہوا. لوگ نہیں, ایسی بات نہیں ہے, امریکہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے 18th امینڈمنٹ کا, نہیں, ان کو لگتا ہے کہ پاکستان کو فائدہ ہوا. وہ یہ کہہ رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے, وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ آپ کی جمہوریت اب چلنے لگی ہے. آپ نے ایک 18th امینڈمنٹ پاس کیا ہے جو کہ متفقہ ایک امینڈمنٹ پاس کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا, ایک کنسنسس کے بیسس کے اوپر ہوتا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ لگے دیکھیے یہ اچھی بات ہے کہ آپ میں اتنی طاقت ہے اور کنسنسس, جمہوریت آپ کی گرو کر رہی ہے. پھر انہوں نے کہا آپ کی اپوزیشن بڑی تکڑی ہے, سارا وقت وہ پیچھے پڑی رہتی ہے, جمہوریت میں ایسے ہوتا ہے, اچھی بات ہے. پھر انہوں نے آپ سے دوسری باتیں کہی کہ جی آپ کا میڈیا بڑا آزاد ہے, وہ تو ہمیں پتہ ہی ہے ہم کتنے آزاد ہیں. بالکل, تو یہ جمہوریت کے ایک پلرز ہوتے ہیں, جوڈیشری بڑی آزاد, مگر سب, اور جوڈیشری کی تو بات کی انہوں نے, ظاہر ہے, تو یہ تو حقیقت کی ہے ایسے ہی. مگر انہوں نے دو اور باتیں کہی جو میں سمجھتا ہوں بہت اہم ہے, جس کی طرف توجہ شاید دی نہیں گئی, یا میں ہوتا تو 4 سوال اور پوچھ لیتا اس چیز کے اوپر. انہوں نے کہا ہم یہ چاہیں گے کہ اس جمہوریت میں انٹرپشن نہیں ہونی چاہیے, نو ملٹری ٹیک اوور. مطلب یہ ہے کہ یہ جمہوریت کو چلنا چاہیے. اور ساتھ پھر انہوں نے وضاحت کر لی کہ اس حکومت کو اپنی 5 سالہ ٹرم کمپلیٹ کرنی چاہیے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ملٹری ٹیک اوور نہیں ہونا چاہیے. اب دیکھیے یہاں ڈیبیٹ چل رہی ہے اس ملک میں کہ جی 1 مہینہ رہ گیا, 1.5 مہینہ رہ گیا, 2 مہینے رہ گئے, دسمبر سے ڈیٹس آ رہی ہے, حکومت جا رہی ہے, اور مڈ ٹرم الیکشن ہوں گے, یہ ہوگا, کوئی کہتا ہے ملٹری ٹیک اوور ہوگا, کوئی کہتے ہیں کہ جی یہ ہوگا وہ ہوگا. یہی چل رہا ہے نا, ہر روز ہم میڈیا کے اوپر یہی بیٹھ کے پرمیوٹیشن اور کمبینیشن لگے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ڈیڈ لائن کب آ رہی ہے, کیا ہو رہا ہے, کیسے حکومت جائے گی, کیسے آئے گی. اس نے بڑے واضح طور پہ کہہ دیا کہ امریکہ یہ نہیں چاہتا کہ جمہوریت کی کاروان کو کوئی روکے. اچھی ہے بری ہے, وہ کہتی ہے اتنی بری بھی نہیں جتنی آپ لوگ سمجھتے ہیں, ابتدا میں ایسے ہی ہوتا ہے. یہ وہ اشارہ کر رہی ہے, ان کو انسٹیبلٹی یہاں پسند نہیں ہے, اور وہ افورڈ نہیں کر سکتے. اب وہ بات یہ ہے, افورڈ اس لیے نہیں کر سکتے. دیکھیے نا, اب اگر آپ ایجپٹ میں ان سے پوچھیں تو وہاں یہ کچھ اور جواب دیں گے, وہاں ایک ملٹری ڈکٹیٹر ہے, اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور بدی کتنی ملٹری ڈکٹیٹرشپس کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ کوئی اچھی دل سے کی بات نہیں کہہ رہی وہ کہ جی ہمیں آپ کی جمہوریت بڑی پسند ہے, آپ کو فخر ہونا چاہیے. بات یہ ہے کہ اس وقت ان کے جو مقاصد ہیں اس ریجن, جو سٹیکس ہیں, اس سٹیکس میں یہ فٹ ہوتا ہے فارمولا کہ حکومت بھی چلے
اور آرمی ٹیک اوور بھی نہ ہو اور ان کے جو تعلقات ہیں آپ کی اپوزیشن کے ساتھ, آپ کی حکومت کے ساتھ اور آپ کی فوج کے ساتھ یہ برقرار رہے. سعید صاحب آپ ٹیک اے بریک ہے. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں, ابھی تک جو باتیں ہوئی وہ آپ کے سامنے ہیں. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو اور بہت سی امپورٹنٹ ایشوز اس ڈیبیٹ کے اندر ریز کی جائے. ریڈیکلائزیشن امریکہ کے اندر ان کی اپنی سوال کے اوپر کتنی ہو رہی ہے, اس حوالے سے بھی بات کریں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.